أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. رب اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. ألك حمدتنا ألك لمن يدعنا ألك دعوك ألك ندي فرجنا أماني الله سبحانه وتعالى ألا بسأم دوننا أمام الله مفكر مكان لا شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تفسيرنا سورة البقرة عندنا آية كمان يعني آية بشيء عن دور سورة البقرة آية كمان يعني آية بشيء عن دور. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمي تراني الله سبحانه وتعالى في مكان كشك والشيطان تورم الشيطان من بعد ناكر فرلا كرفين كاجين كايوم جين كبوهلا كحين سورة بما يا ربي ألك دوان الشيطان جه ألك نالا بلا الشيطان ألك ناكاسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمي سجدني الله سبحانه وتعالى تقبل كماي جين حين لا ولي تقولو لا أرى حين كركر لي تقولو. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لك أن يصعب قول التبيتي لا وقول سورة التبيتي لا هكذا قلت لي بلا غنى تعمل لك لا اللي جمعنا ألوم وصلا ألوم وغنى بلا الله قصد جمعنا مقول دولا ودوم مين كلا ألوم وغنى بلا كسورة كيف نكذا تقول كاي كورنا كلا كسورة تيني تاكان الله أكبر. كسورة سو بفرنجا وعندي تيني utilisation بولا أكاد بقول كورنا كلا سورة سو دوزمان فو بسورة سفيني سورة سو بلا فو بسورة سفيني سورة سو يوم بني بسورة سفيني سورة سو يوم بسورة سفيني سورة سو بتاع ماكلا بسورة سفيني أبي غرض فوكا كيركرا كابوكا بسورة سفيني autorisation globale gana yisigini tini ka kurale kala karu daga tini. Allahu akbar. Ebe ne da boshi jama'a moyo komba le komba bibi jama'a imagine tiere na fora ko bari famote ala fi abi eto e ala jama'a bi ala to woni ka ala doya ka kira doya ka salamya doya ka ala ka makan doya ka jama'a imagine doya kai ko ne ka ala ka hakili manda wado ko so wa ana so tini bala ata tini kala na haram ne ga ala ka di manada ami duwo kai jama'a ala ka jama'a bas tuma do di imagine kai jama'a wallahi ta do abato mo bato ibisiki tu porla tu ya pe ki ka dine ni ka do abidana ya da kuika
engali min garan gaturalata ayat asrazaw ñu ko kabi tari fa ana fa abu muwassasa alaka hakli mandam marabo alaka hakli mandam li ñona amala bi alaka na asafa sura ako ko fe je yele kula sura su ko ñon da ko murula ka teri tukana ya imaji sura su almami ka kubayele ka discours yele chaque vendredi ya imaji ka teri tukana Minato ulu fana bi sɔrɔ b'a dɔn k'a fɔ aw tɛ ala fɛ ka mɔgɔw bɛ ala fɛ kuranɛ tɛ yan y'a ye a bɛ kalan ka taa de a t'i jɔ fiyewu fiyewu an bɛ dugawu kɛ yala bi ala kan k'a kanubaga la an bɛna aya min daminɛ Ala subahanahu wa ta'ala a tilalen kɔ ka walawalali k'an ye ni ka an yahuda k'an bila sun na ani k'a fɔ ko an ka jateminɛ kɛ an mana tile hakɛ min bila an ka jate don wɛrɛ an ka sara ka tila k'an bila an ka Alahu fɔ ka caya Alahu Taala ye nɛɛma min k'an ye n'o ye ka sunkalo sun an ɲɛna ka sunkalo don an ɲɛna k'a sun nɔgɔya an ma ka tila ka an bila k'an k'ale Ala barikada o nɛɛma in kan a ye min tugu o la sisan a nana ka na yira na k'a fɔ ale Alahu Taala b'an ka lahalaya bɛɛ kalama a b'an ka kumakan bɛɛ mɛn wa a b'an ka dugawu bɛɛ jaabi wa a b'an sara an ka baara kɛta bɛɛ la lahara Ala ka hakili ɲuman d'an ma a ko cogo di a ko Muhamadu ma وإذا سألك عبادي عني نجون نوي ينيغا كبوني على ne ala ke nyinga ke en wa do nyinga ne ala na sunya dikiri ani nga jabi ke chuya ani nga hine ke chuya ani nga do mine nuna ni nyinga wala tuma wutuma ikafu yudra fa inni qarib nikasu la kusaba وسوي دورتنا أفوي أجيب دعوة الداعي من ملك لك وملك ما جابي جمهور جوني على ولي على ترى بالجابي إما أكاد تليك أتيما إما أكاد تغني لك بتشلو تجيني كويتا تشيني إما أكاد براجل لك كابلي لها لكن أقول لك ولي كان سمايا بسبب ala tɛ jɔ si to yen k'i b'ale wele ka ba k'i jaabi o tɛ ala ye ayi o tɛ ala ye k'a maloya bɛ ala la jɔ k'i bolo fila jaabi ala wele tanke n'a ma kɛ ni ala ko ta ni sigi tigɛ ala ka i bolo fila lasegin zero k'o maloya la ala nka dugawu jaabi surutu bɛ yen dugawu jaabi la yɛrɛ la n'o sabatira ka ban i tɛ ala wele abada ko ala bɛ ba k'i jaabi. Ako Muhammadu ma ni ma jɔ n'u ye e ɲininka ka bɔ ne la a f'u ye dɔrɔn ne ka su u bɛɛ la ala ko ten wala n'a kawo de ne ala ka su aw adamaden bɛɛ la min hali wali ka tɛmɛ kan n'a fasa de kan ya fasa min bɛ o la dɛ ala ko ne ka su aw la ka tɛmɛ kan n'a fasa kan. wallahi ala ka suru jɔ la jɔn bɔtɔ diɲɛ na a n'a dɔtɔ lahara e y'o suguya hakɛ dɔn a bɛɛ a n'a sa a bɛɛ ye kelen hali furadɛja t'a la adamaden ka sɔrɔ ala la kojugu ko o ji ko bɛɛ wa tɛ da'i ne bɛ weelikɛla mɔgɔ o mɔgɔ ye ne ala wele i ye ne ala deli i ye wele min na n b'a jaabi n b'i ka disposition na n b'i jaabi. Iza da'ani take ne wele ne bijaki kana sariya ala wele da
kana décourager ala wele la kana timina koya ala wele la kuma do tune e ka yoroni gili e ke furkiani na ka koloshi do sa ki kue misima kele ngile fla kalo kele kalo fla e ka do majabi esne ka wuli ka temenire ka misimla take na ijaga na ala ya wele ifate ko ila wele dali abiso ibi ta wele ni la mali ka yele diki wani wala wele da bla ko to ala bi ko wani dili tu mo wala mo bi ko ni ala wele da bla ala bi ko ibi shina dimi yele ma te ka shina ko shi bla ka misiri bla ka furka bla bi ma bla e ma be to afa je bi ma bla ka wele anaka ni ne lo aka ay ni ko bisa ni ko ala dili a fɔra k'i k'a deli a fɔra k'i k'a wele e yɛrɛ wele ni kelen surutu dɔ ɲini bɛ i fɛ k'o kɛ a dɔ ye mun ye ala taara sɔrɔ k'a fɔ fali ye sajibu li ko u kɛlen fana jaabi dɛ u kɛlen fana jaabi o kɔrɔ n'i ko k'i b'a ala wele ko ala k'i jaabi ala y'a sariti bulon min na ko i kɛlen fana jaabi. Pourquoi il y a dana, il y a soigné, ni blamine et kake, ni kanamine et kanake, ni kanataro ni kanatai, ni mo il y a fait tout et k'a fait tout, ni blamo pour la watakullah wa sabatu. Nous que là, ne fana biswa ki jabi. Ayaka jabi shati bleu fefla, falyastajibu li, ayne ala jabi forode. Ne de ma wele fola yele e kala e wele ni de mere wele fola ne ma fika na ni duwa mana fika ni gawa ni mi na ni nawa o ne o mi wele kan bla e ma de e fola kele jabi ne jabi le ko ife ni soro kele wele le soro ki jabi afana wal yu'minu bi akakla ka dana ikan chetiya ikan soye ikan la fatu ika tontala ika soyi la'allahum yarshudun ngoso awna kada ka waflila kata sira jeleka doktor ala kira denga do ko sa'at ibn abi waqas ala kira ma nema ni kisibai ako ya rasulullah ya ala ka chide ne ba sai ka dugo kele wasa daga buhau ka jami nana ima alakira eka ala deli ne ka buhau ka se ka jami cogoya min na ne y'a fɔ ala ye k'a kan mɛn kira ko a ma dɔrɔn ati ma taa ma kan saa i bɛ dimini o dimini kɛ a sɔrɔ cogoya dɔn kana sɔn haramu dunni ma a b'i di wasi ma. I ka dimini kɛ saniya i bɛ fɛn o fɛn dun a ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ cogoya dɔ i ye halala don o kɔfɛ n'i jɔ bolo ka kɛnɛ ala wele ko o la b'a dilan nka e kɔnɔ fa bɛ haramu na fini min b'i la haramu don i ye dimini min kɛ ka n'i jɔ haramu don e bɛ so min yɛrɛ kɔnɔ so gosilen bɛ fantan dɔ la e lɔsilen b'o kɔnɔ o fana ye haramu ye i bɛ min ye o ye haramu ye i bɛ min ye o ye haramu ye i bɛ min kɛ o ye haramu ye i bɛ taa yɔrɔ dɔ o ye haramu ye. Istajabu lahu ni be jabi tuguni sa ni be jabi tuguni ata daga ko gla ala daga ko gla wa anna istajabu lahu ni be jabi tuguni ega ko botuma be kle ko dana bi fo feke ni sigira bi mi ngol ma ko fo ni willa ni mi ma ko fo ni e ko na mal ko fi ni sunana suno ni willa wa sa ata o bere ko ki bi mi bla la wala la ka diga jabi yɛlɛma de bɛ ko la ala ko ne de jaabi fɔlɔ dɔw sɔrɔ dɔnnibagaw bi sababu nuzuli caman fɔ nin tafsiri na dɔw ko cɛ dɔ de na ala kɛra ma alayhi salatu wa salam urusukɔrɔ larabu dɔ a nana ala kɛra ma ko ala ka ciden a qaribu rabbuna fanunajihi ay nad'uhu sirra an ba'id fanunadihi. Anana ala kira ma ko ya rasulullah ya ka kide
yalma alaka surana wa nama gido nyoya okorebi ni mo ma surila atise ikintera kuna bli ibinda jara la ibika kuma fai uye munajatu yalma ana ala chebitiwa ana toka an songera la joro kana chifaye ambari fadunadi ini ayoba yele kajana na welewa akra ala ko bitudi de awa sɔrɔla ka fɔ mɔgɔ ma n'o ye ɲininka dɔrɔn a fɔta min ye kalo bɛ yen ba dɔrɔn kuranɛ aya bɛ yen ni ɲininkali nana a la ala taala ɲininkali kɔfɛ dɛ ala taala de b'a fɔ mɔgɔ ma ko a fu ye nka nin yɛrɛ la a ma fɔ a fu ye ko fo bɛna taa ta a yɛrɛ de jaabi n'an ye ala dɔ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ ala subahana wa taala b'a fɔ yɔrɔ jumɛn na a b'a fɔ ويسألونك عن الخمر والميسر أي ماذا كل أفوي أي كل فو ما هو بيجي يجي كذا سبوك يديلا كل أفوي سورة البقرة أكيد كفتوه ويسألونك ماذا ينفقون كل الأفواه ما هو بيجي يجي كذا كل المدة باسي وبيجي فلاتي بملكه وكذا المدة فلاتي كل أفوي toujours ɲininkali kɔni mana na dɔrɔn a ye b'a fɔ mamadu ma ko kul mamadu a fu ye dɛ yasalunaka maza yunfikuna ayda fi surati bakara kul ma anfaqtum min khayr a fu ye dɛ kul nana tuguni nka tuma min na a nana se nin yɔrɔ in ma a ko wa iza sa'alaka ibadi anni muhamadu ni n ka jɔn nana ka na i ɲininka ne la فإني قريب بكسر أما في كل عفو كل كسر ده أيضا إيجابي لسه فإني قريب بكسر بنا ولو صار نشوف كلام فسرا سورة الآخر شو كلاس سبنا نوي سورة الآخر alaw taala do jigi kana jiya ka bakolo la wa hadisa sabatile do de tina ta fo ko aka hine ni aka siya faide yanzila rabbuna afratu na ma ko imam ahmad kusifu allah bima wasafa bihi nafsu wadfa'uhu mimma nafa'ahu ayala mautu turamina ay min jiya ka baya la ka ta mautu je ayo bala akra ko alayhi salam ko alaw taala bi jigi kana jiya ka bakolo la shu kilancɛ sabanan tɛmɛnen kɔfɛ ni ka bɔ 6 heures la ka taa bila 6 heures la o ye su kɔnɔna ye misaliya la n'an y'a ta 6 heures 19 heures 20 heures 21 heures 22 heures o ye tila fɔlɔ tɛmɛnen 22 heures 23 heures 0 heures o ye tila filanan bannen an bɛna 1 heure 2 heures 3 heures o ye cɛw wuli waati a amani bɛ na de ka na a bɛ kuma fila de fɔ man dha alladhi yad'uni fa astajibu lahu wa man dha alladhi yas'alni fa utihi ko a bɛ fɔ a b'a fɔ ko don de bɛ ne wele n'a jaabi dɛ a fɔra ye don de bɛ n deli k'a sɔn dɛ o b'a sɔrɔ adamaden dɔw wuli mɛ ka bɔ sunɔgɔ la ka seliji ta k'u jɔ ka jogo fila di ala ma k'u sigi ala dɔ bɛ su jɔ sa dɛ nka e min bɛ yan suna k'an fa n'ala farala kan e min bɛ la tɛ ko kɛ fila suna nka o b'a sɔrɔ walahi o b'a sɔrɔ dɔ depuis soirée du tɛmɛ o b'a sɔrɔ dɔ ye birifini kuru k'a da ka orofa di dilan ma ne ka seliji ta k'u ɲɛsin ala ma ci min dumuni na o ka sa o fo ka taa s'a ka saya ma o y'a ka sini ɲɛsigi sa dɛ e y'o ye o y'a ka sini ɲɛsigi dɛ kira ko alaykum bi qiyami layl fa innahu da'bu salihin mais aw ma ni su jɔli ye i k'a dɔn su jɔli yɛrɛ ko ye ala taara ka walijubabaw ka taasira de maa si n'i ye maa ye k'a bɛ waliya yɛrɛ la k'a sɔrɔ suma bɛ ɲini k'a fa su kɔnɔ nkalon cɛw bɛ
ka misiri kelen na a bɛ farida bɛɛ participer ɲɔgɔn fɛ a ye mankan a ye fɛn bɛɛ kɛ nka lahara i b'i kunkolo kɔrɔ ta k'a ka daraja lajɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ sufɛ nafilasi y'a tɛmɛ i kan e ma ye ala kɛra tun bɛ wuli sufɛ ka seli f'a sen bɛ minɛ ka funu kira ma sɔn ka da ka sunna fo ka dugu jɛ e ni ne bɛɛ b'a da an b'a ye kama ko ya Rasulullah i bɛ nin bɛɛ kɛ mun na ka sɔrɔ yafa kiri ma a ko a b'a ye sama yalima e t'a fɛ ne fana ka kɛ jɔn ye min ka ala barika da ni yafa kɛra ma fana bɛ n dɛ diya a y'ala deli na n'an b'a ala deli an bɛ taa mɔgɔ deli mɔgɔw n'u y'a di aw ma u bɛ tila ka taa fɔ kɔfɛ n'u m'a di ma fara yɛrɛ u bɛ tila k'a fɔ fana k'i ka ko ka ca kojugu nka n'i tora ala deli la alhamdulillah wa ye denmisɛnninw entraîné k'u bila ala deli la ala jɔnmusoba dɔ n'i ye muso ɲuman sɔrɔ dɔrɔn a b'i ka denw dilanni daminɛ depuis a sɔrɔ waati a bɛ fɛ k'a den ladon ni ala ko ye k'a yira a den la ko ala de bɛ mɔgɔ sɔrɔ a denmusonin nana ma a ko mama b'a fɛ ka bebedeni saladiya bebedeni a ko a ma ko i b'a fɔ ala ye ko ala b'a salati ma a ko ala ko yɔrɔ jumɛn na ko ayi ko ni su kora yanni k'i da dɛ i bɛ seliji ta k'a ɲɛ ka jogo fila siri k'i bolo kɔrɔta ka ala deli ko ala bebedeni di ne ma k'a b'a di ma a y'a dɔn k'a fɔ a denmisɛnnin b'a kɛ dugu jɛra a ye bebedeni ɲɛnama ɲini ka na n'a ye k'a don a denmisɛnnin ye a ka ala deli kɛ tuma min na k'i da a nana bebedeni bila a kɛrɛfɛ dugu jɛra dɔrɔn denmisɛnnin ye bebedeni a kɛrɛfɛ dɔrɔn a nisɔndiyara a y'a ta ka boli ka taa n'a ye a ba fɛ yen ko ala ye n ka bebedeni di yan ko ala ye n ka bebedeni di yan donc a y'a di ma k'a bɛ minɛ a b'a fɛ i ko ala deli dɔrɔn k'a b'a di yan a nana n'a ye koyi ba y'a minɛ k'i tɛ ala fo a ko a ba ma ko ne ko ala yɛrɛ de nana n'a ye wa ba ko a ma ko ayi ko ala nana n'a ye dɛ ko n'i y'a deli a b'a sababuya don a ka jɔn dɔ la o ka n'a d'i ma e ni ala cɛ denmusonin min na mɔgɔ nin kan o bɛ soba baara taga dɔn denmusonin min na mɔgɔ nin kan o bɛ mɔri baara taga dɔn denmusonin min na mɔgɔ nin cogoya la o bɛ tila taa fɛn dɔn o bɛ taa tiramuso la o bɛ taa somaso la o bɛ taa mɔriso la o n'a ka ko bɛɛ dilan ani ala cɛ la dugu kila nɔfɛ a ye denmusow ladon ni akida ye a k'u ladon ni akida ye ala k'a nɔgɔya ma ya Rabbi ala k'a nɔgɔya ma o la nin ye ala subhanahu wa ta'ala ko Mamadu ma ni n ka jɔn ye ɲininkali k'i la tuma o tuma n ka surunya ni n ka jɛya ni n ka hinɛ ni n ka jaabi cogoya la a f'u ye dɔrɔn ko ne ka so n b'u kɛrɛfɛ toujours n b'u ka bila la ne de ye maa ye n bɛ bɛɛ ka wele kan mɛn hali ni lamu fara ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ minnu ni ala wele u tɛ sɛ kelen ye u tɛ jamu kelen ye u tɛ kulɛri kelen ye wa lanasiw yɛrɛ tɛ kelen ye dɔ b'a wele siniwakan na dɔ b'a wele ɛndi la dɔ b'a wele angilɛ la dɔ b'a wele faransɛ na dɔ b'a wele ɲɛnakan na dɔ b'a wele kɔrɔbɔrɔkan na wala takhtalifu hali mankanw tɛ ɲagami ɲɔgɔn na ala min fɛ yen dɛ n'a b'a bɛɛ mɛn ka bɛɛ ta k'i ma o de ye ala ye e bɛ dɛsɛ wele la cogo di i y'a wele kan o kan na a tɛ ɲagami maa si ka deli kan ni maa si ta tɛ ɲagami ɲɔgɔn na ala fɛ yen. Ya Rabbi ala k'an bila ala wele kan ala k'an bila sira jɛlen kan i yɛrɛ kana kɛ fugaro ye i yɛrɛ kɔrɔ n'a gɔnna k'a bilenna a kalayara i cɛsiri dugukilamafɛ seli la i k'ala k'a fila ɲɛnama seli a ɲɛnama kɔrɔ de k'i jɔ k'i dusukun tigɛ ka bɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la k'i yɛrɛ fɔku k'i ka jasi n'i ka fɔɔrɔya k'a bɛɛ da lɛfɛ kɔnɔ ala ɲɛna ka salamu bila k'i sigi k'i ɲɛsin ala ma asafuraw fɔlen kɔfɛ sɔrɔtuw fɔlen kɔfɛ k'a ɲɛfɔ ala ye ala ne taara yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ dɛsɛra mɔgɔw dɛsɛra n ma kɛcogo foyi y'a la n y'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ bɛ laban e de fɛ yen wa sɛbɛnnaw bɛɛ e de fɛ yen taa k'a tɛ e ta la wa ne filɛ ala n fili bolo i bɛ se ka dɛsɛ o la i dɛsɛ o la taa dalo mana min da i kan i b'a ye ɲɛna n'u ye sarakajugu min bila i kan ye
amisi fimana pakoro jemana pakoro bli asaraka dugo bi fa fu way motiye ala ka hakili mandama ya rabbi ala kalima ya dama ama أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله الله سبحانه وتعالى أكللكم أن يكون في يقول أنا أقول لله أسيرك أن أنا شو كيتي دولا خلا الله تعالى كم بتي واي أبي شونتا أيو كيتو نيفاي أكللك أنا على ويني تودا أيو كوشما جلا أما ينلا أبي نشونتا نيفاي ما بلا أبي كيسا بنيفنا أتاك بنيفنا أقول أحل لكم ليلة الصيام أحل أقول دغليك رأوي ليلة الصيام شو فلا ناشونة ليفة نكلم بينا وشوفة نياتا كروي عرفسو نوي مباشرة أكاهجتو نوي سناي أني فردا نفهم فرول لماتو نيو دكا إلى نسائكم أخسي أو مسوطة ولا نياتا كروي ونفر نياتا كروي حكي بان سمع كنت أقول حرام عليه كده أقول حرام عليه أقول حرام عليه سلامي دمنا ni mɔgɔ kun suna ni suna Bukhari bi min lakale ko ala kira ka sahabaw ala ka jɛnw ma ni mɔgɔ ni kun suna ni suntigɛ surunyana i sunɔgɔra yanni ka sun tigɛ k'a sɔrɔ i ma dumuni kɛ o ye sun tɛ tigɛ bilen i bi kɔntine n'a ye o su tɔ i bi si ten o dugujɛ tile fana i b'o fana su tuguni. Ya familia subi dara kala wati mina kufolo ni kushuna ni sutiga sera ni sunokora kasoro suma tige sutiga nyakorala wala sutiga tebleha subi continuer ife o tuje fana o bi continuer te fo atase o sutiga la أقول بكلمة كأكل صبر ابن قيس بن صرمة الأنصاري مدينة كادو علم أنه في البركة الذي تمر نندو أرشوني كله تمام السنتيجا سوريانا أنا رسول أيافا مسويكا كسنتيجا لابد مسوكا ما أكو كأ إيدو فين مرة تين كده فلو فما لبن واللبن تاكلنا سنوي قيس بنا مسكر سنتك اللبن كاملا انا نسرك ام تسن قرا اكو خيبه لك انا نجي جاي اسد سال بلو
muso ka sotigi tora a bolo cɛ de bɛ tɛmɛ n'a ye sa a bɛ su bɛɛ kɛ o su fana a tile fana n'a su fana bɛɛ ye kelen tile fana i tɛ suya nɔgɔtɔ kɛ cogoya min na ni su kora o kelen fana don i tɛ dumuni kɛ cogo min na ni su kora o kelen fana don tant que ni sunɔgɔra k'a bɛ lefitari yanni sotigɛ cɛ o kelen muso jɔlen tora ni a ka sotigɛ ayi bɛ tɛnɛ la nin kɛra bɔnɛ ye koyi nin kɛra pɛrɛdiba ye koyi muso tora ten o dugu jɛra cɛkɔrɔba nana minɛ ka dɛsɛ fo ka taa kiri ka bɔ ka bin o tɛ tile fila ko ma yan su kelen u y'a cɛ ka se alakira ma alakira ko a gɛlɛyalen bɛ ale kira ko mun b'a la k'a suna kununko sutigɛ bɛ se tuma min na ko muso ka sutigɛ labɛn suna y'a minɛ o bɛ labɛn tuma min na o y'a sɔrɔ a sunana a tɛmɛna n'a ye kira y'i sigilen to a ko Qais an bɛ ala makɔnɔ ni kiti la fo ala ka na ni nɔgɔya ye wɔɔrɔ bɛɛ ala subahana wa taala jibirila bila k'a kana fɔ Muhamadu uhilla lakum laylata siyam rafasu ila nisaikum fo ka taa se dimini kɛ aya ma kelen o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nuzulu bɛ sura in kɔnɔna na a filanan ye jumɛn ye tuguni ni sunkalo kun jɔra n'a ye tilefɛla sun sufɛla fana na tuguni dɛ i muso fana kun ti k'i ma halala ye a su n'a tile bɛɛ kun ye kelen ye fo ka taa fɔ sunkalo banna don dɔ Seydina Umaru nana radiyallahu ta'ala anhu ko nana ka na masiri a ɲɛkɔrɔ a nana sɔrɔ a muso dalen masiri yɛrɛ minɛ na bilen a ye suna ni farida latɛmɛ a n'a muso cɛ dugu jɛra a jɔrɔlenba siranenba parce que sunkalo su n'a tilefɛla bɛɛ kun ye kelen a sera alakira ma nɛma ni kisi b'a ma a ko ya Rasulallah a a'tazilika ila Allah alakira n bɛna n ka problème ɲɛf'i ye ka intervention ɲini i fɛ i k'a ɲini ala fɛ a tɛ makutu alakira ko k'i ye mun wɛrɛ kɛ n ma a ko sura ne de bɔlen baro la yan n taara sɔrɔ muso dalen a ko nana ka na masiri ɲɛkɔrɔ masiri yɛrɛ la alakira ne kɔni furula bato kɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n t'a dɔn k'a ko bɛ kɛ cogoya min na n jɔrɔ la o kelen dɔ fana wulila k'i jɔ a ko alakira ne fana kun y'a kɛ ka tɛmɛ dɔ fana wulila k'i jɔ alakira ne fana kun y'a ɲɔgɔnna dɔ kɛ ka tɛmɛ koyi nka ne kun ye ta de to yen kɔnɔ cɛman de tora ka wuli kelen k'a fɔ ya Rasulallah ne fana kun y'a ɲɔgɔnna dɔ kɛ ka tɛmɛ koyi o la ala sɔrɔla ka aya jigin alima Allahu annakum kuntum taftanuna anfusakum ala sɔrɔla ka Jibrila bila ko n'a fili nin ko in bɛ cogoya min na nana ko nɔgɔya a ko uhilla lakum ne ye dagali k'aw ye laylata siyami sufɛla bi maana n'an suna ni ka taa so tigɛ o sufɛla n'o ye sunkalo sufɛla ye n y'a dagaw ye arafasu ye o ye a ka hakɛ to dilan ye furulabato n y'a dagaw ye ila nisaikum ka taa o muso ma n y'a bɛn bi kɔfɛ ni sariya y'a wuli ka bɔ ni sunkalo sera kisi muso ma n y'o wuli ka bɔ bi bɛɛ parce que ala b'a dɔn kojugu wa khuliqa al-insanu da'ifa adamaden lafilen don hali a filɛ de adamaden filɛ de ala n'a adamaden ma ni adamaden filɛla cogoya dɔ la dɔrɔn e m'a ye ala taala y'a haramiya namu talaw kan u kana kɔkɔ u kana fɛlɛ faga n'i taara hiji la n'i ye namu ta ka ban i kana fɛlɛ fɛn faga nin bɛɛ lajɛlen i b'a dɔn k'a fɔ ko adamaden ti se adamaden kun bɛ i den bɛɛ kɔfɛ ni ka taa sogo faa cogoya la u b'a fɔ ko b'ala nɛgɛ o tɛ ala nɛgɛ o la ala taala b'a dɔn an ni ka fɛgɛ an tɛ se ka ko sabali ka ko diya an kɔnɔ a ko sisan n y'a da aw ye a ko hunna muso ninnu bɛ libasun lakum aw ka donfiniw don ala taala ye muso bɔnya ni donfini o kɔrɔ ye i ka donfini waati o waati i ja i b'a ta i b'a don i kan na i muso su waati o waati i ja i ta don i n'a fɔ i mɔgɔ bɛ jɔ i ka donfini na cogo min ka taga don i kan na tɔnɔmɔ dɔ ko yan nɔ
hunna muso ninnu dɛ libasun lakum a ka dɔnfiniw don ko kɔrɔ ye jumɛn muso ninnu ye aw suturala ni aw gindo marabagaw ni aw kɔlɔsibaga ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ aw muso don fini n'i y'a don i kan na a bɛ mun sutura a bɛ lawura sutura o la balaw taara ye muso tasibihu ko libasun a ka dɔnfini don lakum aw ye o kɔrɔ aw suturala de don n'i ye muso o muso ye k'a cɛ lebu kɛnɛ ma a bɛ na a ye fa muso dusukun o y'a cɛ ka gindo kaburu de wallahi fo saya n'a cɛ ye gindo min fɔ a ye fo ka taa fɔ a sara da kulo fila t'a mɛn bi o de ye muso ye nka n'i ye i ka gindo fɔ a ye n'a n'a denmuso bɛna o ka ca koyi ne Allahu akbar i bɛ taa maa dɔ la jaa ta kala o y'a daminɛ tɔ de sa dɛ n'o kɛra i ka dɔnkili tɛ bilen a y'i den wa antum aw cɛw fana libasun lahunna aw fana ye muso ninnu ka dɔnkili ye o kɔrɔ ye waati o waati mana aw cɛw diya n ye muso ninnu dagaw ye sukaro su bɛɛ kɔnɔna na aw taw don cogo min na o fana y'aw ta ye ten alima Allahu ma ala k'a dɔn koyi annakum aw kuntum takhtanuna anfusakum ne kuma b'a yɛrɛ janfa k'a fɔ an kana se muso ma sumalo su fɛ ne kun b'a dɔn a ti kɔrɔ m'a dɔn a kun bɔ filɛtiri fɛ ne b'a dɔn mun b'a dɔn nin ko in filɛ nin a tɛ laban ne b'a dɔn a mɛn o mɛn ne bɛna n ka jɔnw minɛ kelen ala ye ni sariya ko kɔntine an b'a fɔ ala ma mɛriti ala bɛ ko ɲɛ dɔn kuma laban na san wulila a ko fataba alaykum n ye tubi min aw ma minnu y'a kɛ ka tɛmɛ n y'a mara bɛɛ ma wa afa ankum i kɛra ka yafa bɛɛ ma n y'o basi turuna ka bɔ yen fana sisan bashiruhunna a ye sunalabato kɛ ni aw muso ye n y'a daga wuli wa bitagu a ka ɲinini kɛ ma kataba Allahu lakum ala taala ye den minnu ɲini aw fɛ n'a bɛ sɔrɔ ni furulabato ye a ye o denw ɲini a ka musow la a furulabato kɔnɔna na n y'a daga dumuni min fana kun tɛ kɛ su fɛ ni sunɔgɔla i bɛ tɛmɛ n'a ye a ko wa kulu a ye dumuni kɛ wa sarabu a ka tila k'a min nka dan b'a la حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي دمرك فشوف فيها أن الفجر كلام جاء وبتعذكرك أو يواتي من أبدي ثم أتم الصيام الذي وقد أتشون دفعت لا شولا وقال نكذب بنا ويسود جديد الله تعالى olu bɛ taa su tigɛ ko sago kɔfɛ ala m'o baasi ye sun kɔnɔna min kure fajiri i la woro bɛ chance ka bɔ fajiri kelen ci la ka taa bila tile bɛnni na o de ye su ye nka diinɛ taasira dɔ bɛ yen tant que ni sanfɛ ma jigin o tɛ su tigɛ o dɔ nin wani tɔgɔ fɔli ma d'an ye dɛ kalanbolo parce que ala ko summa atimu siyama ilalen o kɔfɛ a ye su dafa ka taa bila su la olu bɛ su in ta ye fo ka sabu sete de nka aw bɛɛ b'a dɔn ni tile bɛnna kɔni ala b'o su la ko dɔ la bɛɛ ni tile bɛnna a b'a dɔn k'a bila su la ala k'a tile ɲuman d'a ma a kɛra k'a fɔ wala tubashiruhunna a kana furu labato kɛ ni aw muso ye wa antum aakifuna fil masajidi k'a sɔrɔ ni itikafu la misiri la o y'a sɔrɔ a ko daminɛ itikafu ye ka dumuni misiri kɔnɔ i ti bɔ sukaro tile tan laban dɔw y'a kɛ yan ala fa y'a ye cogo min na dɔw b'a kɛ masha Allah ka dumuni misiri kɔnɔ kuranɛkala ala ko suma nafila seli ani zikiriw kɛlɛ la dɔrɔn i ti diɲɛ kɔlɔsi ɲama la ala ko dɔrɔn ka bɔ sukaro tile mugan na ka taa bila sukaro tile tan na o waati min wɛrɛ kɔnɔna na dɛ ni dɔw tun ye itikafu kɛ su dɔ fɛ k'u den yɛlɛma misiri kɔnɔ o ni bamuso bɛ taa ɲɔgɔn faamuya ni ko ɲɛnama bɛ se ka na don itikafu la ko ka ca dɛ ko bɛ dɛ kiti bɛɛ tun bɛ yen ala taara kɛra k'a fɔ tuguni a ko n'i ye kafoɲɔgɔnya
nka ni mɔgɔ min y'a décision ta k'i bɛna itikafu kɛ nka n ta daba ye dɛ parce que o ye ko wɛrɛ de ye i ko i b'i jɛ i ka du kɔ i b'i jɛ i muso kɔ i b'i jɛ i denw kɔ i b'i jɛ i ka bitigi kɔ i b'i jɛ i ka service kɔ i b'i jɛ i ka warisɔrɔda bɛɛ kɔ k'i bɛna ni ala de ɲini na n'i nana i bɛ to ɲɔgɔn sa de an bɛ baro kɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i bɛ ka kuranɛ kalan i bɛ nasigiw kɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn nka k'a fɔ tuma ni tuma k'i bɛ to k'i dɛn i bɛ taa so ka tila ka segin ka na ne kana da a ko wala tuba shiruhunna haka da furuna ba to kana muso ye wa antum aqifuna fil masajid ka so haka itikafu la musin kunna tola aya ke tay ke tugala ako tilka hududullah ni ala ka sharia di tilka hududullah ni ala ka kituli tilka hududullah ni ala ka tajawdi تلك حدود الله لنعرف فرشه دي فلا تقربوها أكنا جلالا أيو توجي أكنا جلالا في آيات من ترى يقولها كان شيء مسوما كده ويقولنا فرشه دي أقولنا ما بقينا تبي سوبلا من هذا الفيا ونيجا سوبلا من هذا الفيا كده تمام لو بي تبي كسرة وده إني نقول أتون أما كبار يتكلمون كده نتاسو كنا يمكن تاسو ina la diga fula kile fula kipa apelchara papa tondo bebe isra ka bega taso de ka kala yema taso fala taqrabuha akala kirala fiu mufo fenga dai kana ketele kana gira كذلك أقول يبين الله آياته بأن تردنا أروا الفرقاسيا ما ولا مؤمن للناس مؤمن مجمع لعلهم يتقون وسوف تسر عليه لا ولا الله تكسر عليه ولا ما تقول رسول الله واتسيكم أمي كيف ما بلا أنا تلاقي أولي كافاني كلا يوم ما بلا أولي ما بلا يعني شيء كذا كان عليه جانب فرق هذا لو كان ما يولد موت ما راجعه أصلا كان كذي بقولها من اللي أنا أقولي كذي ويجي مسلم سورة شو أنا نيجي تسوي كذا نيجي تملي كه يا نيجي تيجي ليه تبى نيجي كذا كوسو تيجي نيجي نبغى تجسو تيجي أنا أقول كذي بقولي كذي أقول بي نيا دكاوي سناني كذا أنا كمسو جوانته سورة شو كذا نيا دكاوي ne kuma dɔn nin ko in filɛ nin ye ne kuma dɔn aw b'a yɛrɛ janfa parce que ma da sisan nka minnu y'a kɛ ka tɛmɛ n y'a fara a kan wa n y'a faji tunnen ka ban ko ti maa si minɛ a ma bilen ɔ n ko ye dumuni fana kɛ interdit a ye dumuni kɛ a ka ji min nka dumuni ni ji kɛlen bɛ taa da yɔrɔ jumɛn na ni su finya ani fajiri kɛnɛ ciya n'olu dafara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn a ye dumuni jɔ o kɔrɔ b'a yira a ye su kɔti. Ayat sɔrɔ ka su daminɛ depuis fajiri kɛnɛ na fo ka taa se tile benni ma nka ni maa min y'a laziya i bɛna yɛlɛma ne de ka so kɔnɔ i bɛna ni ala min fɛ yen kana yɛlɛma ka so kɔnɔ n'o tɔgɔ ye ko itikafu nka n'i kana da i ti bɔ itikafu la ka taa furu labato la bilen dɛ t'o la o la nin ko ye min ye nin ye ne ala ka dancɛw de ye nin ye n ka